Ayong adlaw, mga igsoon ko diha sa Ginoo. Live kita karon din sa atong Facebook page o kini i-upload nato ni dito sa akong YouTube channel sa Jesus Dual Nature Vlog. Okay. Okay. Kini sa ubos usab sa programa nga ang yanong mga pulong. Mga igsoon, labi na kadtong mga bag-o, ipahinumdum na ko ninyo nga kini nga to ang Jesus Dual Nature Vlog, ang mga pagtulunan na ni Universalism. Okay, Universalism nga ang buti pasabutan na nga ang tanang tao pohon maluwas. Gawas lamang sa ni Satanas o ang mga demonyo. Buti pasabot, ang atong lang sala ang palagputon, dili ang makasasala. Okay? So, mag-iskot kita, igsoon ko na po, dining ako ang topic ko karon bahin sa universalism, mapaborito na ako. O paborito sab sa mga universalist. Pero kasagaran ko sa mga universalism gun nga mga uh, nagtuog universalism, daghan ng parehan ako. Pero ang nakadaot lang, kadaghanan sa ila ang ilang pagsabot nga apil ang yawa nga maluwas. Pero dili igsuon ko. O gipahinumdum na ako igsuon ko nga nganong dual nature siya tungod kay si Kristo nahimong tao, ang Diyos nahimong tao, Trinitarian nahimong tao, kaya araw niya pagkamatyan ang tanang tao, son of man. Okay, 100% siya nga tao tungod kay natawag yun siya kang Maria, kay Virgin man si Maria. O gitawag usab siya nga son of God kay mismo siya Diyos, okay? Nga nagpakatao. Okay? O kana timan nga ang God di wala na ingon nga sa diha nga nahimo siyang tao o nahimo siyang sanog manong sanog God, siyempre kadtong nagpadala kaniya gitawag niya nga amahan. Okay, pero ayaw ingna nga ang Dios na pamilya. Wala igsoon ko. Kege, nato dayon sa ako ang ipaambit ninyo kay mga 30 minutos naman yun mga igsoon ko. So, dito ta sa magisgot sa Biblia sa Roma 5 ngadto sa 10. Okay, sa 10. Paborito na ako na. Pero, una sa nga tanan, isgutan na ako nga tungod sa pagka-universalist, mauni nga dili mo tuo sila sa ko. So, okay, dirita aning magpas-forward lang ako sa conclusion ni Pablo, aning chapter 5. Okay? Niya dire ang akong isgutan, mga igsuon ko. Paborito gyud na ako og ang tanan mga universalist. Okay. Gihatag bersikulo 20 ha ning 5 introduction ni nako nga teksto. Nagingon, gihatag ang balaod aron modugang ang kalapasan apan diin madaghan ang sala, labaw pang midagaya ang grasya. Busa ingon nga nagaghari ang sala pinaagi sa kamatayon, maghari usab ang grasya sa Dios pinaagi sa pagkamatarong nga magdala nga anato ngadto sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Tanawa igsoon ko ha, kini gisulat kini ni Pablo ngadto sa mga magtotoo sa iglesia sa Roma. O sa iglesia sa Roma, ang mga Christian diha, mga Jewish Christian nga magtotoo og sagol og kanang gitawag nato mga hintel o nga naghimong magtutuog na usa diha sa iglesia ni Kristo. Okay? Dili man sa mga pangalan lang yun, dili lang yun sa pangalan. May iglesia ni Kristo, may iglesia na Diyos, daghan ang pangalan ana, lawas ni Kristo, ingon ana ang iglesia. Ang tanan nga na bautismo sa Espiritu sa Diyos, mga anak sa Diyos na. Okay? Okay. Kini igsuon ko nga moingon nga busa ingon nga naghari ang sala pinaagi sa kamatayon, maghari usab ang grasya sa Dios pinaagi sa pagkamatarong nga magdala ka nato ngadto sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kang Hesukristo nga atong Dios. Igsoon ko dinhi nga makita nato nga kung wala mag-ingon diri ha nga wala mag-ingon diri nga ang mituo ha kining teksto nga gikan sa 18 ha atong usbon kay murag bisud sa inyo ni masabot ha. Busa ang pagpakasala sa katao maoy nahimong hinungdan nga silutan ng tanan apan pinaagi sa matarong nga buhat sa usa ka tawo maluwas og makabaton sa kinabuhing tanan. Tanawa, maluwas
ug makabaton sa kinabuhi ang tanan. Wala magingon ang mituora ang gipakamatyan ni Kristo. Wala. Ikaw man nagingon na pinaagi sa pagkamat supilon sa katawo, daghan ang nahimong makasala. Tanawa, pinaagi usab sa pagkamat tinumanon sa katawo, daghan ang gihimong matarong sa Dios. Moingon na pud, Brad Lando, daghan raman. Ay katong 18, tanan man na mao na gyapon ng mga pilosopo nga mga Christian kay tuison ang Biblia. Okay. So, i-prove na ko, igsuon ko nga kini nga teksto paborito gyud ko. Karon kay na may mga tao nga moingon, Brad Lando di gyud may mutuo ani. Kay ang mituo ra gyud ang gipakamatyan ni Kristo. Walay labot na ang kadtong mga wala mutuo. Impierno na sila, langoy na sila sa impierno pohon. Okay. Ni ako silang pangutanon. Suon ko. Niya mangutana ko nila. Labi na mga pilosopo kay daghan purong nga akong apilan sa Facebook page, mga grupo sa mga Christian nga diin mag-share o diin sa mga nausay mga paglantugi kay dili man magkasidabot kay magkalain-lain man nga grupo, pero ako ra ang kasagaran diha nga makita nila nga universalism nga mubira gyud sa kamatuoran. So ako ingnon kay moingon man gyud nga ang mutuora ako mang pangutanon, kanus ka man gipakamatyan ni Kristo sa krus, sa dihang mituo ka o sa wala ka pa mituo. Nung magkabuang, ingon ko, ang ako lang, ang uban mo, tubag, ako paganing pangutanon, mo explicar ko, wala na yung daghang eksplikasyon para dili ta malangan. Sa mituo ka na, gipakamatyan ni Kristo, o giluwas ka sa kamatayon, sa mituo ka o sa wala ka pamutuo. Anayo ban? Moingon nga sa mituo na. Okay. Napoy-uban nga nagduha-duha. Di na lang mo kuwang kay maulaw. Kuwang gito. Kanang sa Facebook mo na. Okay. Niya nga ako, basahon ako ang uno. Usaha. Kanang banguta akong tubagon ka na kung kanus abagyod gipakamatyan ni Kristo sa cross. Ang sa diha nga mituo na ug sa wala pa mutuo siya giluwas. Okay. Moingon ta diri mao nang iyang paborito kong nga moingon sa mituo lang. Tanawa basa daw Brad Lando sa Roma 5. Okay, 5:1. Sugdan nato niya kay kutob kita ngadto sa bersikulo 10 na para dili ta malangan. Kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo, may panagdait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Tanawa Brad Lando kita kay gisulat ni sa magtotoo pinaagi kay gihimo man kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo, may panagdait na kita uban sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo. Tanawa Brad Lando wala man moingon diha nga apel ang mga magtotoo o ang mga dili mo to. Sige padayon sa nato. Kay paborito nila ni Pertiman ato ning basahon ako ning maayo nga mao ilang ginatuhang kutob sa bersikulo 5. Anang bersikulo 5. Karon sa bersikulo 2 nagingon pinaagi kaniya makahimo na kita sa pagpahimulos sa grasya sa Dios. Diin nagkinabuhi kita karon nga nagmalipayon diya sa paglaom makaambit kita gayud sa himaya sa Dios. Buti pa sabutan igsuon ko kanang sinultihan ani nga kuana naana ta sa panahon sa grasya, nakaambit na ta sa grasya sa Dios kay malinaw na kita nganon malinawon ta. Kung ikaw universalist, labi na kung universalist ka, makabalo ka nga naana ta gani sa langit ron. Igsuon ko sa espirituhalon nga kahimtang nag-enjoy kita. Bisan sige tagpakasala, nagantos ta sa sala, apan sa espirituhalon nga kahimtang igsuon ko kay nausa kita sa espiritu tungod sa atong pagtuo kang Kristo, nalingaw kita. Nag-enjoy kita sa grasya. Amen? Og kanang grasya dili na atong buhat. Igsuon ko. Pero timan nga naay kondisyon kini nagingon. Kondisyon pero nga ako i-prove ninyo nga walay kondisyon ang kaluwasan yun. Wala gyud kondisyon 100%. Pero duha ka klase ni igsuon ko ang akong kuan ani ipahibalo ninyo nga ang kamatayon ni Kristo
Walay kondisyon to katong atong gibasa kaniya ang bersikulo 18 ngadto sa 21 kay grasya to. Walay kondisyon ang pagkamatayan ni Kristo. Apan ang pagsulod sa gingharian naay kondisyon ngadto sa magtotoo. Gikan kang Kristo ngadto sa magtotoo. Naay kondisyon kay kini pagsulod sa gingharian sa Dios. Amen. Adi mo iman ang uban. Okay. Sa bersikulo nag-ingon 3, nagmalipayon usab kita diha sa atong pag-antos. Tanawa, kay nasayon man kita nga ang mga pag-antos mahimo ka natong malahutayon. Di man ha, kini may kondisyon ha, may kondisyon. Mo ingon tama brad. Nay kondisyon kay kung dili ka mo to, di ka maluwas. Ang paglahot ay makahimo ka natong kahimutan sa Dios ug ang iyang kahimuot naghatag ka natong paglaom. So sa to pa naagi ang kaluwasan wala pa mahuman. Moingon wala pa mahuman. Okay. Pero sa kuha human ng kaluwasan niya. Okay. Pero katungara dili gayon kita pa kiaso ni ining panahon na paglaoma kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi si Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Amen. Tungod sa atong pagtuo gibautismuhan kita sa Espiritu Santo, gibubo ka nato og kita gipuy-an sa Espiritu Santo nga mga anak sa Dios. Og kini may kondisyon kay ngano dynastic kingdom na igsuon ko. Son of kanang akong giingon, son of God. Okay, mahimo tungod sa si Kristo kay Dios nga 100% pero iyang gibayaan ng gahom niya nga nahimo na siyang tao. Pero kung mahiusa kita kang Kristo, hihatag ka nato ang Espiritu o Trinitarian ta nga naa nagpuyo nato. Nagpuyo ka natong Trinitarian. Igsuon ko. Mao na ang giingon sa mga Katoliko, sa mga pare, nga ang Diyos ana ka ninyo. Ana usab kanimo. Kay tinuod na. Amen, amen tanan nga grupo. Pero wala masabtitingal sa mga uban ninyo na naa sa church organization nga walay labot sa mga bata na. Ang katong gipuy-an lang, ang katong mga matured. Nga ni ato wala tong labot ang mga puya. Di man niya, pero ini nga akong muabot kini nga ang tanan mga puya wala pa mataho man na. Pero kini nga may kondisyon kay pagsulod kini sa gingharian sa Dios. Amen. Karon, niya na. May ka, amen, amen, amen. Pero di mi gihapon mo dawat sa Bradlando. Kay maimpierno gud kay ngano sa John 3:16 lang daan nag-ingon nga kay gihigugma sa Dios ang kalibutan tungod niya na. Pagkaayo gihigugma pagkaayo sa Dios ang kalibutan. O tungod niya na gihatag niyang iyang bugtong anak gipadala. Kay kung kinsa ang mutuo makabaton siya sa kinabuhing dayon. May naay eternal life. Tanaw Bradlando, dili malaglag. Kung makabaton ka kuno sa kinabuhi aron dili ka malaglag. Mao nang di naadiha ng 3:16. Nakaron Bradlando, moingon ka nga maluwas ang kadtong dili magtotoo kay malaglag man gyud. Igsuon ko ako ding istoryahan ninyo kung unsa ang laglag. Dili ni kay ang inyong gihunaw na nga impierno dito nga maglangoy. Lost ni nawala. Ang laglag sa tan-awon ni sa Griego laglag na lost. Pero kung imo tan-awon dito sa bersikulo pod nga naay nawala nga anak dito anang parabol ni Jesucristo nga sa Mateo parabol nga miingon nga sa Lucas ba to nag-ingon nga ani ana mag-enjoy ta kay nga ano ang ni anang akong anak nga nawala ug karon nakabalik na nawala kaniadto patay siya karon nabuhay siya. Ingon na igsuon ko laglag na dili na kay nagtiyabaw sa impierno sa mindset sa mga Hudiyo. Okay. Excuse me kung ang akong pagparaphrase murag na ay diferensya. Okay, kay dili man gyud ako maayo gyud kaayo mo dito pero ang akong nasabtan igsuon ko logic ni. Okay. Kini na mao na ning akong giingon kano sa man kagipakamatyan ni Kristo sa cross. Sa diyang mituo ka na o sa wala ka pa mo to. Okay, di naman ni sila ganahan mo basa ani. Iniyan na ni ang tubag. Ang tubag ani nag-ingon. Kaysa panahon nga wala pa kitay mahimo, tanawa, ang mga Kristiyano nga magtotoo ang ginglan niya, sulat kini.
Malisod sa tao ang pagpakamatay sa alang sa kataong matarong. Tingali adunay magpakamatay alang sa kamaayong tao, apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang pagigugma kanato kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Tanawa na ato pa musupak dito sa John 3:16. Oh, tanawa. Mao na nga dita magkahiusay igsoon to mga Kristiyan kay pili-pilion ra man nato ang mga teksto nga napabor sa inyo ang giskwelahan labi na mga professional pastor. Oh, ako dili ko professional pastor pero gitawag ako nila pastor. Pastor ako, ang labing tinutinod, pastor ako. Dili professional. Pero pastor ako sa tanang tao, kay universalism ako. Oh, bahala sa mga grupo, igsuon ko. Ang inyong pastor nga professional, ay pastor ninyo na sa inyong mga grupo. Ako dili lang ako gihimo ko nilang pastor sa among grupo sa Grace Communion Pagadian, pero alang ka na ako, gidawat na ako kay maikog ko nga di man ako professional, wa ako mag-graduate o mga Bible school. Pero in town, ang akong nasabtan, may palanda ninyong pagsunod lang mukha nato, nining atong kanunay, kining atong vlog. Okay, palayon ta, mata ng hambog na ta. Apan gipakita sa Diyos kanatong gidakon sa iyang pagigugma kanato. Kaya sa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Sa makasasala pa, wala ka pa mo too. Wala pa gani kita matao. O versikulo 9. Og karon nga gihimo na kitang matarong pinagi sa iyang dugo, ti manehang dugo ha, kay gipakamatyan kita sa iyang dugo, tanang tao sa espirituhanon nga kahimtang igsuon ko, ang tanang tao gipakamatyan ni Kristo. Okay? Gimatarong pinagi sa iyang dugo. Nang nga Brad Lando, matarong na ba di ay ng mga makasasala? Igsuon ko kanang gipakamatyan man ka, igsuon ko pagkamatay ni Kristo dito sa Kristo, ang tanang tao namatay uban kaniya. Okay? Pero kay sigurado na kinipuhon bunhawon silang tanan. Kaya yang gipakamatyan ang gahom ang sala sa tao nga nagdalag kamatayon iyang gipakamatyan na kay aron ang tanang tao po mabanhaw aron hukman. Ang kuyawan sa hukman. Amen. Amen. Oo. Pero isog bana. Ang giunahon ninyo nga sa distang Ginoo. Igsoon ko walay makalabaw sa Ginoo ang gugma kaluoy. Wala pa tamatao hagbayar si Kristo gihalan sa Dios. Oo, sa predestined na daan siya sa paghimo sa foundation sa kalibutan, gihalan na si Kristo na ama na sa pinadayag. Nga gihalan na si Kristo sa pagtukod sa kalibutan. Okay, padayon ta. Okay. Maapa kayo oras. O karon kay gihimo namang kitang matarong pinagi sa iyang dugo o sa dugo ha, labi pagayod kita nga luwason kita niya gikan sa kasuko sa Dios. O tama, tanawa may naapaday kasuko. O naapaday kasuko kanato nga nagtuo bisan na eternal life nato. Kay nganong kondisyonal na igsuon ko. Labi nang luwason kita sa kasuko sa Dios. O tanawa. Kay kaniadtong mga kaaway pa kita gipasiguli kita ngadto sa Dios. O, sa mga kaaway pa kita. Diyos, ali pa ta magtuto. Pinaagi sa iyang anak. Tanawa igsuon ko. Sa ingon, ipasiguli kita pinaagi sa iyang kamatayon kay namatay man ng tanang tao. Pero ang nabanhaw lang igsuon ang magtotoo. Amen. Kay gipuyang kita sa Espiritu Santo ang eternal life karon niya na sa ato ang kasing-kasing igsuon ko. Amen. May ana tanan sa Biblia. Okay. O karon nga kita napasiguli na ngadto sa Dios labi pagayon nga luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Kay nganong kinabuhi ni Kristo nga naa nato igsuon ko kung maghimo kag dautan magpatuyang ka sa sala igsuon ko. Ang Espiritu Santo nga nagpuyo ka nato mawala ng kinabuhi ni Kristo nga alang sa tupat kondisyon mawala na og ikaw mamatay usab sama sa magkipakabatyan ni Kristo sa wala pa kita mo tuo. Okay? Kay patay sila sa espiritu. Gani igsuon ko ang dili magtuto. Mga anak pa gani sa yawa. Kita raman ang mga anak sa Dios igsuon ko sa Biblia. Amen. Okay. Apan dili lang kay kanara nagmalipayon usab kita diha sa Dios pinagi sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpasig-uli ka nato ngadto sa Dios. Igsuon ko tanan tawo gipasig-uli. Okay? Karon mao na nga moingon ako, unsa may tubag diha? Mao ingon na eksakto ba ako nga giluwas kita
Sa wala pa buto aning bersikulo gikan sa 6 ngadto sa 10. O sa wala pa ta magbuto sa makasala pa ta. Og kini igsoon ko diha ato nang kuan. Ako nang hanayon. Okay? Bisan gani kanihang pag-introduction, ako namang giingon. Okay. Sa inyo nga duha ka klase pohon ang gilawas ni Kristo. Una, sa pagpakasala sa tao, igsuon ko, ang tanan gisilutan. Si Adan gisilutan ng tanan. Tama? Pagka mauna ang hinungdan nga miyan ni si Kristo. Kay aron gipadala sa aman kay aron nga wag tangon ang sala nga sa kalibutan, di ba? Sa Juan dinalang nato tan-awon ang atong Biblia, di ba nagingon nga ato na lang tan-awon na lang nato ning Biblia nato kini aman kinapa may oras nato para moingon nga nagsige ra man ka Brad Dandog kuan diha. Okay, kinapa man tay panahon tungod kay paspas man ta mo sulti pero inomdumi ha. John 1:29. Nagingon din paborito gyud ako gyapon ni nga sa universalist nga pagtuo asa ng 29 nagingon. Pagkasunod adlaw, nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya sa niya. Miingon siya, ana ang nating kordero sa Dios nga magwagtang sa sala sa kalibutan. O tanawa, si Kristo ang nating karnero nga gipadala sa Dios kaya aron sa pagwagtang sa sala sa kalibutan. Ang pangutana, nawagtang ba? Ay siyempre nawagtang. Pero sa physical ay wala pa mawagtang kay ngano na pa man kita sa lawas nga madunoton. Amen. Pero igsoon ko pag-abot na sa resurrection pohon mailisa na sa bagong lawas, ay siyempre, asa naman ang sala sa kalibutan? Ay gilabay sa impyerno. O, itimani na, ang impyerno, tuganan ta, espirituhano man na pareha sa sala, espirituhano na dili na masunog o kalayo nga literal ang sala. Ang buot ipasabot nga kanang hellfire nga metaphoric na, metaphor. Tanga akong pangutana, unsa man di ay ang ipanglabay dito, unsa may gibuhat. Ay siyempre, ang nabuhat dito pagkabakakon, unsa diya siya, tanan natong kahilayan, tanan buti pasabot, ang sala, maura na ilagpot dito, o gang yawa, kay espirituhano na. O gani sa pinadayag nagingon dito, sa 20 nagingon nga, ang kamatayon, tanawa, sa 14 na, ang kamatayon, unsa man ang kamatayon, ay sala na. O ang hadis, unsa man ang hadis, ang kalibutan sa mga patay, dito na ang grave. O ang salubganan, ang mga nangamatay. Okay. Gilabay nga to sa linaw nga kalayo. Uy, naglilalaban na. Unsa may buti pasabot sa linaw nga kalayo? Nga mao ang ikaduhang kamatayon. Sa ito po forever, di na mo balik kayang kamatayon, gilabay man. Masunog ba di ay na? Ang kalibutan sa matay, lubganan, masunog ba? Adi, masunog. Nanya, gilabay nga to sa linang kalayo. Nga mauna ang ikaduhang kamatayon. Wala magingon dito nga nagtiyabaw dito. Maulagi na kung di mo suyito bahin sa Bible, kay mga literalist mo, dili mo mutuwa ng universalism. So, may kong kabradlano, sa versikulo 15 na nagingon, ang wala malista sa libro sa kinabuhi, gilabay man dito gihapon sa linaw nga kalayo, nga mga ikaduhang kamatayon. Igsoon ko,
Timan ni duha ang kinaiyahan ni Kristo, gipakamatyan ang tanang tao sa iyang dugo, tanang tao na. Oo, nailista na sa iyang kinabuhi, kayang kinabuhi sa mananap og tao ana sa dugo. Igsuon ko, ang dugo ni Kristo mao na gipaagasan ang tanang tao. Kaya aron mabanaw pohon. Tanawa? Oh, ang yawa walay labot na kay espiritu na pag ani ni Kristo wala muani si Kristo nga iapil ang yawa. Mao bitaw nagpakatao siya kay ngaro aron liwason ang tanang tao. Dili way labot ang yawa, daghang teksto na sa Biblia igsuon ko kay nagapasta kay hapit na mag 30 minutes. So pohon igsuon ko mao ni nga nang-ingon ako nga kanang naay kondisyon ha ang pagka Kristohanon naay kondisyon na kang Kristo o sa mga magtotoo lang. Okay? Kung magpadayon ka sa pagtuo dili ka muluib kang Kristo, ana kay ganti igsuon ko. Amen. So ang atong ganti igsuon ko matud pa ni Pablo sa 2 Timothy 4 6 ngadto sa 8 mga korona, heavenly crowns. Kay nga no, kay mahimo kitang mga hari og pare. O na gani sa 1 Pedro. Anak ko ibo tanawon dito sa basaon sa 1 Pedro 2:9. Royal priesthood kita. So kung royal priesthood kita, mga elite kita sa kingdom, kay mga anak kita sa Dios nagkaron. Kinsa may atong harian. Kung ato na sa gingarian, siyempre nga atong harian, ang tanang tao igsuon ko nga giluwas pinaagi sa ang dugo. O ang tanang tao igsuon ko magdaig, mapiko ang ilahang mga tuhod sa pagdaig ngadto sa Ginoo. Ana sa Roma 14 o mabasa ana 14:13 ba to kung wala ko masayop. So mga igsuon ko, duha ka klase ang tao, mga anak sa Dios o kitang mga Kristohanon nga wa muluib, hatagang kitag ganti nga mga purong-purong, heavenly crown, mga metapor gyapon na. Kay atong pagharian, maghari kita uban ni Kristo o sa ang atong harian igsuon ko pohon ang kadtong mga naluwas gikan sa iyang dugo. So, gitawag na nga kini nga vlog nga universal vlog nako, universalism nga Jesus dual nature vlog na ang akong pagtuo nga duha ka klase po ng mga luwas, ang mga anak sa Dios mo pagbalik ni Kristo maka-access sila sa glorified body nga sama kang Kristo sa pagkayab. Ang kadtong mga anak sa tao ang gipakamatyan ni Kristo lahi ang ilang lawas ana. Ang ilang lawas ang Adamic body nga na-restore gikan kang Adan nga pagkuan nga nakasala nga nadugta giilisan og bagong lawas nga sama kang Adan nga lawas nga wala nay sala. So ang tanang tao pohon magdaig igsuon ko og sa katapusan sa panahon igsuon ko ang gingharian ni Kristo nga paghari ni Kristo ang mga balaan nga naghari kitang tanan nga naghari nga mga balaan mo o siyempre apil ang kadtong mga giluwas sa dugo ni Kristo tanang tao o gihatag isubmitar ngadto sa amahan ang gingharian og maghari ang atong amahan sa tanan-tanan. Sa ato pa ang amahan gayud ang labaw sa nga tanan. Amen. Ana sa 1 Corinto 15 24-28. Amen. So diri lamang ko mga igsuon ko 30 minutos na naman na. Kini si Brad Lando Ligaspi magaingon. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw.